hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes. Ito yung mga talaga. Ganda naman, sabi ko lang hair mo, violet. Oh. Wala, nakaka-confuse, wala akong nakita. Oh, mamili na mga guys. Sino bang gusto nyo? Tagba 20 euro daw ang isa. Sino mga gusto nyo? Papang! Oh, mamili na rin kayo girls. Luminaw ang mata. Wala nang glasses. So, nandyan na. Sa wakas, sumama. Ang hirap yayain. Oh. Buti na lang sumama. O, diba? Ang excursion 20 euro lang. Sumama na. Buenos días. Magda. Vamos doon! Magda! Itong apat na to, nagta-travel dahil bakasyon. Yes, vacation is vacation. O baka mawala yung anak nyo. Hawakan nyo. Hello? Papang, how's your vacation, Papang? Maghawak kayo, baka mawala kayo. Diyos ko. So, Papang! Hi! Si Papang, laging lamigin. Parang hindi naman nasanay sa Spanya. Nasaan yung kastilyo na sinasabi? Ayun, Ayan ba? Ayan. harap-harapan. Yan ang kastilyo pala. Bar. Trabaho kami dyan. I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swinging to the left and swinging to the right, no room for worries. Just let go and be free. When the swinging pop, come and join the spree. Swinging melodies, taking us high. Feel the rhythm, yeah, it's gonna make us fly. Ay, disculpa. Tagang itiko ni sa sapukin. Ano masasabi mo, senyorita? Masasabi ko lang kasi, ang panahon ngayon ay napakasama. Isa po ko, sabi mo yung mal. Isa po ko mal. Mama sa silip-silip. Ito lang yung nakikita. Wala nang iba. Mga senior citizen, por favor. Senyorita Roma. Madapa ka dyan. Vamos. Mga presentable. Okay. Nasanay tayo sa magandang lugar kung dito lang tayong punta. Hindi, may dalawa pa tayong pupuntante. Relax lang, relax. Relax tayo lang, nagka-content. Vamos, Papang. Ay, pardon. sorry. Vamos. La señorita y la señora. Vamos de vacaciones. How are you? How are you? Fine. How are you? Oh, yes. La Roma. Roma, ¿y yo? Roma, Tingin. Roma, ¿y yo? No te abandono. What? Amor, sube.
Handa naman ako ng bridge. Mira the bridge. Bajando, bajando. Teníais que llevar en el autobús 3 o 4 jamones cortados. Si quieres tronco, aquí me pone. No tengo perro por eso. Está por ahí. ¿Ves? Venga, venga. Down, falling down. Uy. Otra vez. Vamos arriba. Ala. Ejercicio. Para tener un culito bien. Bien durito. Bien durito. So guys, ito napagod ang mga senior citizen. O yan pa, si senior citizen napagod. Oh, qué bonito. Mira. ¿Qué tanta foto? ¡Vamos! ¡Uy! Aquí está. Ate Roma, ba? Sali kami. Kung ayaw niya diwag. Kita mo kung kailan ako sasali eh. Venga, venga. Luka-luka talaga to. Hindi, rekta para maganda ang height. Find your height. Ah, 1, 2, smile. Tama na. Lagi na lang kayo. Bueno, chicas. Y al final, tenemos que comer en otro lado. Lusog na lusog. Hawakan mo muna, Mudra. Kayong dalawa at ako'y magbibideo. Papang, how are you? Nalalamig na. Nalalamig ka, Papang? Ang layo pala. Okay lang yan. Nasa buntok tayo. Tropical lang yung pumupunta mo eh. Oh, Ha? tranquila. Que tampoco no va a ningún lado. Yan pala yung daanan natin, oh. Ay, layo. Amor es complicado. Siempre complicado el amor. No, no es complicado. Depende. No es complicado. Mira Roma, está feliz sin novio. El amor no es... Dice, el amor es doloroso. No, lo Ah, no. Hay muchos tipos de amor. Y de dolor. El dolor es el amor. Le gusta el dolor. Y la pasión. Dicen que si el dolor es el amor. Cuando tienes, te duele porque la quieres. Y cuando ya no la quiere, ya no duele El nada. amor es doloroso.
No es doloroso. Se dice que prefiero el amor y no la guerra. Ese es el guerra. La guerra en el amor. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And Ejercicio. I love Tener un pulito bien. Bien durito. Mudra, nagda-diet ka? Walang diet na yun. Oh. Papang nagda-diet ka? Papang nagda-diet ka? No. Lahat ng mga tao dito hindi nagda-diet.